तिप्रामथा बिजेपिनि बिटिम होने जे कक एरेंगै तगन आम साबसा नागी आं तो ओ इशुनति निउस no साइपाइखा आबुन या गलो नरक सादी नंका खामकानो साना मुसु याफानो नरक नि सुबिदा नि बागै मीडिया रनि सुबिदा नि बागै अब सारा नाका आं राजनीति नि कुनु नेता बया आं खरकसा ककब्रक कक तमा थुमनाय बा एंकार कक थुमनाय ता निउस एडिटर अब राजनैतिक भाबे जे भाबे tlangै थांजाका अब मीडिया नति राजनीति थांनाय दंमोन हेङै दंखा so abgano norok jodi sengka hangka ang ani je lamao kalaimani akok no simsanai ang ba phatara thamani chesta khaigala tipramotha BJP ni B team o line o shobdo obo somit deborma snamania o shobdo samjakbani যে 2023 সরকার ফাইমানি পরেনি সিমিনো রাজনীতিবিদ রগনি খুবো খুবো চলি যা হাইপানো আপনো কেবো গসিনাই আমি দংমানি মেন ঘটনা তামুখা অ শব্দ আগিনি যে সামজা কিংকাকে আং যে 3 তারিখ নভেম্বর নি যে জরানি কক পান্দাও কক খুরতানানি थांनानि बो आनि कुनु इच्छा करे किन्तु जरा प्लस आ जे कक त माकाइसा आनो अ कक सानानि बा अ कक नो लुकरक जे साइ तंबाइखा नै मा साका बाराखे साना थाइका सुनु ताबु तिप्रामथा बीजेपी नि बी टीम अब राजनीति नेता खानिया रखसे सालायो बा कुन एकटा राजनीतिबिद रखसे बा जनगण रखसे सालाय तंलायो आबो आं आनि सोर्स नि बिसिति आं साइमांखा प्लस जे बर्तमाननि सिचुएशन आरो लुक्रो हाइकेन वानसलै तंलायखानि साका आरो आं कुनु जे निजिनि हयतेङै ब्लेम खालाया ताइ कयेकटा चैनेल रक आनि बुमुं सावै रबो साका ना आं कक त्रिपुरा निउज तो दिओ आसुगै साइ तंगो खरसा एंकारनि साइ तंगो खरसा मीडियानि साइ तंगो फेबा ओ मीडिया नो मीडिया नि बिसिंति आक्रमण अब किन्तु साना थांगाके मीडिया भायोलेशन अब हाइरक जरा जर्नलिज्म काहंके परिजाक एबा एक्सपीरियंस होल्डर बरक सैमानानि कक फेबा जे बरक पुइला कक पिरखा आ कक पिरनाय अबनो चेंखा जे तिप्रामथा बीजेपी नि बी टीम ओ कक थानियो ताइसा फलगै सारनानि बागै बायास खायनानि बागै बरकनो आनि कक माने तिगे फेरना बागै आ 3 तारिख नभेम्बर आनि जरानि कक पान्दा टोटल 1 घंटा 10 मिनिट कावाना आ 1 घंटा 10 मिनिट नि बिसिङो जस्ट 5-7 मिनिट न सिमी काट खाइने फुनुकजाखा अब दलाइखे रं अब राजनीति नेता रनो फन आं सारागो बरबो जलिजागो बरबो जाजा गया ताबु राजनीति नेता रनो इन्टरभिउ रखे काट तानि फुनु बुनै बरबो लगियो कुसु आमनो कक राखेन छौ ता तान्दी नि सो आम हाइके जदि आनि भिडियो न खाइजाके आंबो सानाय अब हाइके तो अब तो जाया इकाय अब के भिडियो तानि फुनुकजाखा तै काइसा चैनल न तै काइसा चैनल आम हाइके एरें कक सिलजाका जे समित देबरमासे तिप्रामथानो बीजेपी नि बिटिम हनो तै खरकसा मीडिया तै खरकसा मीडिया नि बुमुं चैनल नि बुमुं सानानि आवो सिरि प्रोटोकॉल नि फाटारो आब्रो खाइले सबाय दंबाय खाके सिन तिप्रासा जनगण सि द साइमान सुगिया आकोयाङ जे मीडिया लायो तो सिजा बर इच्छाते खाइतों हके आं केसो थांबानो किन्तु आं बकालो साका जे ताबु बुइ दफानि बागै जबा खाइ दङ जारो केबुनि एगेन्स्ट केबु दा थांदि साबिक भाबे बुवाग्रा तिप्रामथनि चेयारमेन इन याफानो बुवाग्रा हिसाबै बरो करनो साका बिनि जेकुनु पान्दावो बुवाग्रा थांगो जारो जफानो थांजा दं केने के ता नासलायनि जों नासलाया केस लाया हे दङ किन्तु हा तार माने अबया जे ककपिरि दंनानि बनसाव अब एक्चुअली तिप्रामथनो बीजेपी नि बी टीम आं साया बुइ सामानि ककनो आं मा साव तानिबा आं कक थुमनाय यांनि कक थुमके आं लुकुरनो साव आरो आं मा साका अच्छा डीसी एमएलए रक्ताय तिप्रामथानि वारिस गोबां मानो निनो बागै एलिगेशन दै दङ आ एलिगेशन दै माने निनि कक फिरां ताम दं आं जे कक तमा आवाइमानि न जत बरनो चाजागनाय एबा चाजागना नांनाय आबो आनि नाय मानिया आंनि इंखा जे नुकमानि न आं सामानि आरनि बिसिङो ताइ काइसा कक जों खरकसा कक तमा थुमनाय कुनु दिनो आं पलिटिकल पार्टी आं कुनु फ्लेग बरमिया आनि कुनु पलिटिकल सिनिमुङो करि आनि लाइबो हाइजे
Omai jorao jadi kebo political ni neta rok no khoroksa news anchor no eba journalist no eba news editor no rajnitik babe akromon khaika ke obo kaisa political violation ba violation thangpai nai obo ungka ke sara thangke oboni uklugo onek uddesho gonang hain jagota je kaisa channel o kok samani no violation khlainai kok khame piri rekha abono nai nai reaction lai tong naikha jodio a reaction tipramotha party ni eba concern je party ni kunu gosimung to tong kari semenja aba ke lai tong mani to abo anu opman khlaimani plus ani media ni side no tano akromon khlaimani klai tongo ani freedom of speech no boro protibondhokota srishti khlai tongo aro ani act tongo ang kintu jotono hamjago jotoni bagi kok tipra nin kok chin kok jotoni kok sauni sai tongo bagi aba hairokna angase khanang jagya ani news no borok chajana nangnai abo angnaya tamkhe borok jehetu ani news nai khanang jakha nangja situ bong samani satung ani kuno thangpai kare kok sil samongo kok silai tongan amani uklogo tam karan tongnam aw a kok jodi sana thangke to MLA ro ba net kisasek je neta ro o kok sathani o borobo saka uklugo bini CPM ro yak tongi si bo sana nei abo to bung rajniti ni kok ang khoroksa media ngai ab hai kok ro sana bo mutungya jodiu uklugo karon tongi man karon sara ba hiya oro ang sre kok bo sanai sinai uklugo karon tamu ni kya bo bor kema kok wala ingnai kok ngai bo hayang mukumai de CPM se tongna nei nokol nasik tongkhan mukumai sanani abo to dorkar kre kok tuma sentahnya saba jate joto khna tung joto saiman tung ke oro tabuk boro uklugo bonje khakaman no sakan keno abhai ingthanya obon uklugo obhai samani bisiti boro profit manani tongna asung sanai a profit no nasigi aw samu tang tongna ni khaklayo phebo oro ko kaisang srai khayen hige jehetu norok sanga angsa puya to sanamo te dauke o kok tuma tamangi phekya ani 3 tarik November ni kok tuma o tamo sajaka 1 number 1 angka je 24 Ramchandra Ghat ni MLA Ranjit Deborma bobo Tipramotha ni no neta বিরোধী দল ni no kaisa MLA so bo kok silchaka Tripura haste o osajora o bui kanmung kaham kanna musungui charmung kaham musungui bisibrung ni hai osajora o kisan lela musungja yagorang kisati chanke lela mungman tangnai tinjai akoro Piaba lukurok regani rangmai yangi talar rai tong lai ako no saka MLA Ranjit Deborma ke bini okok no logiwono bo obo samani tong ang proof clarify no obo ni koreno video sangkang video re honai je emon ki hastini ruling party ko piyojoni dambar ni tongkha nini khun ni tongkha bathalai tongkha te bisingo dumboro yang rep ngai tong lai kha gang rep amo karibo ai je tabuk unglai tong lai kha tams kamu regani rangma yang lai tong lai kha a jorawo birudi party ni CPM bo kokti saya Congress kokti saya hmenai bebang satini wo kono opposition party rok se kokti saya sauke arke Tipramotha kare ja abo to MLA Ranjit Deborma bosi sawo abujo bo khaba buku bai chup phuni salia ang kok tama satani ke chup phunga bo hungka sawo kono political party abo ti khuk khengya ang sama ke aro chup tong bacha ke birodi dol ni neta bo kun dino afrang kok saka Tipramotha party ni siming manja bo joto assembly of je birodi tongnai borong ni bisini bo neta bin khuk ti kok sake rega mataya 8 tariko je bo press meet khai samani rega tang rakha tabo o sawo rangmaya joraole nontamui saya obo jনগণ sui tongkha jনগণ ekta guardian kamajak nahi tongkha sarkar rok to riyano riyani jagao phano manani bagai borok sabri bithi fulke ba hamno makai tabo jodi LOP saka ke mani man khamuni boroni bisas asas abro maya ngi tongma bagino je jagao lukurong ni kok sanang tongo aro sas saya ke je sana hi tongma sayangi tongkhang ke ba boba BJP sarkar je sawi bokun sengli ke ba borba bongni bitin dangkha ne lukurok salai tongkha jeng project talar man nugi tongkha a jagao amake salai tongkha ni samani jaga se ane BJP ni B team huno poriskar kong khang obon salai BJP ni B team ni je shobdo tongmani kok thai tongmani abo ang snamanya
আবো যে 2023 ni সরকার ফাইনালি উনি সিমিনো বহু চর্চিত কাইসা কক যে শব্দ পত্র পত্রিকা সিমি সেঙ্গি নাই কমা রাজনীতিবিদ দল খুব ককজাত অবকুন আনিসনা মানিয়া কাইসা টিভি চ্যানেল তাতাল আবাহাইকে আনি ককনো বুল ব্যাখ্যা খালাই রমানি নতুইসে আ নিউজ নসে উল্টা পুইতো চাউইনাই জানজা রিয়েকশন दै तंबायखा आनो मा साननाय रखम तंबायखांके प्रमाण खायtung आं जे तिप्रामा थानो बीजेपी नि बी टीम हनै आनि ओंगै आं सामानि आं बयनिकनो तो आं तो जत निउज तो बयनिकनो साव आं निजेनि तो साम सायाबले যদি আং সানাमै सामानि बीजेपी नि बी टीम शब्द आं कारिमानि आं सानामानि बा आं न मा हिंका बखुबा हिंका प्रमाण खायtung आउन परे जातांलाय एंटा